बऊ बाजार में होगा पुनर्वास, 2026 तक सभी को मिलेगा नया घर। अक्टूबर से शुरू होगा मकान निर्माण का काम। जी हां, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बऊ बाजार पुनर्वास को लेकर आज बड़ी बैठक हुई है। कोलकाता नगर निगम और मेट्रो रेल कंपनी की बऊ बाजार मामले को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक के बाद मेयर फरहाद हकीम ने बताया है कि सितंबर और अक्टूबर तक जरूरी तैयारी का काम पूरा कर लिया जाएगा और अक्टूबर से नए मकानों का निर्माण शुरू होगा। मेयर ने कहा है कि पहले मकान बनने के बाद अगले 9 महीने में बाकी सभी 24 मकान तैयार कर लिए जाएंगे। हर 3 महीने में काम की रिपोर्ट भी दी जाएगी। नगर निगम की ओर से पानी और अन्य जरूरी सुविधा का भी इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि अगले 10 साल तक जादवपुर यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ इमारतों की स्थिति पर नजर रखेंगे। अगर किसी तरह का नुकसान होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी KMRCL की ही होगी। मेयर ने कहा है कि नवंबर तक अंदरूनी काम पूरा करके मकान बनाने का काम काफी तेजी से किया जाएगा। आपको बता दें कि मेट्रो के काम के चलते जिन लोगों के घरों को क्षतिग्रस्त हुई थी, अब उन्हें नया मकान देने की तैयारी चल रही थी। उसी को लेकर आज अहम बैठक भी हुई। बैठक को KMRCL यानी कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सफल बताया है। मेयर ने कहा है कि सितंबर 2026 तक सभी प्रभावित लोगों को नए मकान दिए जाएंगे। अगले 5 से 6 दिनों में KMC और KMRCL के बीच समझौता यानी MOU साइन होगा। बैठक में स्थानीय पार्षद विश्वरूप डे भी मौजूद रहे। विश्वरूप डे ने कहा है कि जल्दी से जल्दी काम शुरू करने के लिए कहा गया है KMRCL यानी कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को। तो ये बड़ी खबर बऊ बाजार से आप देख रहे हैं। क्या कुछ बैठक के बाद कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम ने कहा है, आइए सुन लेते हैं। इंतजार करने वालों को इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ के चले जाते हैं। आप भी क्या कर रहे हो भैया, दिन भर समय वेस्ट कर रहे हो। अब समय आ गया, अपने समय को इन्वेस्ट करना है, अपना व्यापार चालू करा के दे रही है कंपनी। अभी का भी कॉल कीजिए। মহানগরী মেট্রো কর্তৃপক্ষকে বলেছেন যে যাতে 26 সালের অক্টোবরের মধ্যে পুরো প্রজেক্ট শেষ করতে হবে। প্রাথমিকভাবে মেট্রো জানিয়েছিলেন যে 2027 সালে সেপ্টেম্বর মাসে প্রজেক্ট শেষ করবেন। 26 অক্টোবরের মধ্যে প্রজেক্ট শেষ করতে হবে, এটাই ওনার আলটিমেটাম মেট্রো রেলের কাছে। প্রজেক্ট হয়ে গেছে, কোনটার কথা বলছে? উপরে যে অংশ ভাঙাচোরা নতুন বাড়ি তৈরি সেই প্রজেক্ট। যে প্রজেক্ট হয়েছে মাটির তলায় প্রজেক্ট হয়েছে, মাটির ওপরে তো কিছু হয়নি, মাটির ওপরে তো শূন্যই। সেই শূন্যটা যাতে 2026 সেপ্টেম্বর অক্টোবরের মধ্যে শেষ হয়, এটাই আমাদের মহানগরী মেট্রো কর্তৃপক্ষকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে 27 সেপ্টেম্বর নয়, 26 সেপ্টেম্বর অক্টোবরের মধ্যে শেষ করতে হবে। এবং মেট্রোরও বক্তব্য ছিল ড্রেনেজ, ওয়াটার, সোয়ারেজ লাইনের ব্যাপারে যাতে কলকাতা পৌরসভা একটু দ্রুততার সাথে কাজ করেন। মেট্রো আমাদের মহানগরী কথা দিয়েছেন যত দ্রুত সম্ভব তিনি দপ্তরের যারা আধিকারিক তাদের ডেকে নির্দেশ দিয়েছেন দ্রুততার সঙ্গে সেই কাজ করতে হবে। এবং 10 বছর এই পুরো ব্যাপারটার একটা হেলথ অবজারভেশন যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থার্ড পার্টিকে দিয়ে করানো হবে এবং এই নিয়ে যেটা এবং 3 মাস অন্তর একটা প্রোগ্রেস রিপোর্ট মেয়র সাহেবের অফিসে জমা করতে হবে। আলোচনাটা কেমন? আলোচনা খুব ফলপ্রসূ হয়েছে। এখন ওটা ওদের মিনিটস বেরোবে, তারপরে সেভাবে কাজ হবে। মিনিটস বেরোলে আমি তখন আপনাদের সকলকে বলবো কি ডিসিশন। আমাদের বোথ সাইড আমাদের সিগনেচার হয়ে যায়, তারপরে কিন্তু কোথাও ব্যাপারে আমি না, এই ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারবো না। আমি এখন ম্যাডাম আমি এখন কিচ্ছু বলতে পারবো না। মিনিটস বেরোবে, তা মেয়রের মতামতের সাথে সহমত আপনারা? না, আমাদের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা বেরোক, আগে বেরোক, ওনারা সাইন করুক, আমরা সাইন করবো, তারপরে আমরা বলবো। আমি একটা প্রেস হয়তো 5-6 দিনের মধ্যে হয়ে যাবে এবং এরপরে আমি একটা প্রেস কনফারেন্স করবো। প্রেস কনফারেন্স করে আপনাদের সকলকে ডেকে পুরো আমাদের ইয়েটা জানাবো। একদম পজিটিভ।